Idol, may bagong pisa na naman tayo. DIY incubator. Yan. Pang malaitan lamang. Yan. Yan. Ito. Detach. Sa detach to. Yan. Bali tatlo. Yan. Ito yung isa. Ito kahapon na to. Kahapon na to na pisa. Yan. Tappy map. White tappy map. Yan. White tappy map. Ito din white tappy map. Sitcom. Ito din white tappy map. Ito Milsim Black. Milsim Black. Ito black tappy map. Yan, black tappy map. Ito klaro na, klarong-klaro na tappy map. Yan, white tappy map. Yan. Yan. Meron pang parating na pipisa. Yan. Tappy map. Yan, pag mapipisa na siya, ililipat ko dito. Yan, ililipat ko sila dito. Yan. Heater din na itong ilaw. 25 watts. Ganda yung bahay nila. Oh. Yan. Alberto's Pizza. Yan. Alberto's yan. Alberto's Pizza. Yan. Tapos nandito yung naunang napisa. 1 month na. Yan. Yan mga idol. 1 month na. Tappy map, white tappy map. Tsaka detach gui. ++++ hits. 20+ to.